নমস্কার বন্ধুরা, আমার সুরসালী চ্যানেল আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে ভূপালীর আগের খেয়ালের স্থায়ীর বোলতানটা আজকে দেখাবো। স্থায়ী অন্তর দোনোটারই আজকে বোলতানটা দেখাবো। তো বন্ধুরা, আগের একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি তানগুলো দেখিয়েছিলাম, বলেছিলাম আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে বোলতানগুলো দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলুন আজকে স্থায়ীর বোলতানটা আমরা শুরু করি। ঝানা না ঝানা না ঝানা না ঝানা বাজে পাইরিয়া जागे ना ना दिया कैसे जाऊं तुम पासे जाना ना जाना ना जाना जाने ना जाने ना जाने ना बाजे पायलिया जागे ननदी कैसे जाऊं तुम पासे जाने ना जाना जाने ना जाना বন্ধুরা, এটার এবার স্বরলিপিটা দেখুন। গাড়ি সা রে সা গাড়ি সা ঝানে না রে সা ধা ঝানে না সা ধা পা ঝানে না বাজে ধা পা গা বাজে গাড়ি সা রে সা ধা পা গা पायलिया सारे गा रे गा पा धा पायलिया जागी ननदी पाधा सा कै सागा कैसे जाऊं तुम कैसे रे गा रे सागा रे सा पाधा कैसे जाऊं तुम पाधा तुम पासे सा धा पा सा धा पा गाड़ी सा झने ना सा धा सा झने ना झना सा धा। বন্ধুরা, নিচের ধাটা হচ্ছে झने ना झना রে গা झने ना झना झने ना झना झने ना झना झने ना झना झना गा गा पा ना झना बाजे गा रे सा झना ना झना ना झना ना झना बाजे। বন্ধুরা, এটা তিনবার বলে শেষ করতে হবে। এবার বন্ধু অন্তরার বোলতানটা দেখাচ্ছি। बैरी बैठी सासन ना दिया ओरन दूजे आधेरी रतिया एक बैरी बैठी सासन एक बैरी बैठी सासन एक बैरी बैठी सासन ना दिया। বন্ধুরা, এই অন্তরার বোলতানটা খুবই সোজা, দেখুন। একতা পাপা গা একতা बैरी बैरी बैठी पाधा बैरी बैठी सासन नदिया सासन सासा सासड़ी सा सासन नदिया ओरन दूजे धादा सारे ओरन दूजे आधेरी सारे 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 गारे आधेरी रतिया साधा पा रतिया एक बैरी बैठी सासन एक पापा गा एक बैरी बैठी सासन एक बैरी बैठी सासन एक बैरी बैठी सासन ना दिया। বন্ধুরা, এবার বলে অন্তরার বোলতানটা শেষ করতে হবে। যদি বন্ধুরা এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।